Selamat datang di channel Bahasa Inggris. Bersama saya Muhammad Ali Imron akan setia menemani Anda belajar bahasa Inggris. Topik kita saat ini adalah artikel. Mari kita simak apakah artikel itu. The meaning of article is any of a small set of words or affixes, such as a, an, and the, used with nouns to limit or give definiteness to the application. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda. Kata ini sebenarnya tidak memiliki arti kata secara khusus, namun artikel mempunyai fungsi khusus dalam melengkapi suatu frasa atau klausa yang secara spesifik berhubungan dengan noun atau kata benda di dalamnya. Artikel adalah kata sandang yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif untuk mendeskripsikan kata benda di depannya. Artikel yang kita pelajari saat ini yaitu artikel a, an, dan, te. Artikel a dan an artinya sebuah, seekor atau suatu. Jadi kata benda tersebut jumlahnya hanya satu. Artikel a dan an digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable. Contoh, e-book artinya sebuah buku. An umbrella sebuah payung. Kata benda yang menggunakan a dan an pengertiannya masih belum jelas benda yang mana yang dimaksud karena masih bersifat umum. Biasanya ada pada kalimat awal. Sedangkan artikel te artinya itu, si atau sang. Kata benda yang menggunakan te, benda yang dimaksud sudah jelas. Biasanya ada pada kalimat kedua yang mengulangi benda yang disebutkan pada awal kalimat. Artikel te bisa digunakan untuk kata benda uang bisa dihitung countable dan tidak bisa dihitung uncountable. Berikut ini contoh dan artinya menggunakan e, n, dan te. We usually use a or an with a noun to talk about a person or thing for the first time. We usually use the when we talk about the person or thing again. For example, I saw a man in the park. The man was my teacher. Pada kalimat pertama, saya melihat seorang laki-laki. Laki-laki yang mana masih belum jelas, karena masih bersifat umum. Sedangkan pada kalimat kedua menggunakan te yang artinya laki-laki itu, yaitu laki-laki tertentu atau khusus. Te di sini memperjelas, laki-laki yang mana yang dimaksud yaitu my teacher guru saya. Example number 2, Susan bought a novel. The novel was entitled Harry Potter. Pada kalimat pertama, Susan membeli sebuah novel. Novel apa atau yang mana masih belum jelas, karena masih bersifat umum. Sedangkan pada kalimat kedua menggunakan te yang fungsinya memperjelas, novel apa yang dimaksud yaitu novel Harry Potter. First, let's compare a and n. A is used before consonants sound like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Artikel a digunakan sebelum konsonan B, C, D, F, G, H, J, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. For example, B, a book, a bag, a baby, a bear. C, a car, a cat, a city, a chair. D, a donkey, a dog, a desk. F, a fan, a farmer. G, a girl, a goose, a gift. H, a house, a hen, a hat. J, a jacket, a job, a jury. K, a king, a kitchen, a knife. L, a lamp, a lady, a lawyer, a ladder. M, a magazine, a mall, a machine, a man. N, a noise, a nose, a novel, a newspaper, a pen. P, a piano, a package, a phone, a photo. Q, a queen, a question. R, a radio, a room, a river, a rabbit. S, a school, a shop, a studio. T, a train. A, teacher, a television. V, a video, a village, a voice. W, a watch, a window, a woman. Y, a yard, a year. Z, a zebra, a zoo, a zoom. Kita juga menggunakan a untuk kata yang huruf awalnya u yang berbunyi u. We also use a before you when it sounds like the word you and before eu. For example, a unicorn, a user, a European, a university, a unique, a uniform, a unit. Perhatikan contoh penggunaan artikel an untuk kata benda yang diawali dengan vokal. We use and before words which begin with vowels, a, e, I, o, u. For example, an apple, an envelope, an exercise, an interesting film, an idea, an orange, an oven, an umbrella. Untuk lebih memperjelas, berikut ini kami sajikan contoh-contoh penggunaan artikel n dengan kata benda yang diawali oleh huruf vokal a, e, i, o, dan u. Nouns beginning with vowel A, and agenda. And airplane.
and airport, and alarm, algae, and alley and alligator, an ambulance, and answer, and ant and apartment and apple and apron and aquarium, and arm and arrow, and art and artist, and athlete and atom, and automobile, and avocado. Nouns beginning with vowel E, an eagle, an ear, an earth, an earthquake, an eatery, an education, an egg, an elephant, an elevator, an email, an emergency, an employee, an employer, an enemy, an envelope, an environment, an equipment, an error, an essay, an event, examination, an example, an exercise, an exhibition, an exit. Nouns beginning with vowel I, an iceberg, an ice cream, an ice cube, an ice skate, an idea, an igloo, an iguana, an illness, an illustrator, an image, an imagination, an impact, an incident, an independence, an index finger, an industry, an informant, an information, an ingredient, an inhaler, an inheritance, an injection, an injector, an insect, an inspiration, an installation, an instruction, an instrument, an insurance, an intelligence, an interaction, an interior, an internet, an intersection, an interview, an intestine, an intonation, an introduction, an inverter, an investment, an invitation, an iron, an island, an issue, an item, an ivory. Nouns beginning with vowel O, an oak, an object, an ocean, an octopus, an office, an omelette, an onion, an opera, an opinion, an opportunity, an orange, an orchid, an organization, an ornament, an ostrich, an oven, an overall, an owl, an owner, an ox, an oyster. Nouns beginning with vowel U, an umbrella, an uncle, an underwear, an uptown, an urge, an utterance, an utter. Selain itu, artikel an juga digunakan untuk kata atau kata benda yang diawali dengan huruf H yang samar atau silent. We also use and before words that begin with a silent H, for example, an honor, an honest man, an hour. Let's compare a, an, and, the. Mari kita bandingkan penggunaan n dan t. However, there are some special uses of a, an, and, the. We use a, or, and with prices, frequency, and speeds. Prices: it costs $3 a litre. Frequency: I drink about 3 cups of coffee a day. Speeds: you're driving at 90 miles an hour. We use a, or, an before 100, 1,000, and million, for example, 100 people, 1,000 days. T digunakan untuk suatu yang sudah jelas, hanya ada satu. For example, may I turn on the TV? Where is Mary? She's in the kitchen. Mengingat masih banyak hal tentang penggunaan artikel T, dengan kata apa digunakan dan tidak digunakan, silahkan memahami dengan baik secara mandiri penjelasan pada slide selanjutnya. T digunakan untuk 1. Benda-benda yang unik atau hanya satu di dunia ini. 2. Nama gunung, sungai, samudera, gurun dan lain-lain. 3. Nama-nama buku atau kitab. T digunakan untuk 4. Perbandingan paling atau superlatif. 5. Nama-nama alat musik. 6. Kata sifat yang menunjukkan seluruh kelompok atau golongan. Omission of article maksudnya kita tidak perlu menggunakan artikel untuk kata atau frase berikut ini yaitu 1. Nama anggota keluarga. 2. Nama-nama material. 3. Kata benda khusus atau proper nouns. 4. Kata benda abstrak. 5. Nama-nama bahasa. 6. Frase tertentu. Artikel a, an, dan te juga tidak digunakan untuk 7. Nama-nama cabang olahraga. 8. Nama-nama mata pelajaran akademik. Jangan menggunakan artikel sebelum 1. Nama-nama negara, 2. Nama-nama kota, 3. Nama-nama jalan, 4. Nama-nama danau dan teluk. Jangan menggunakan artikel pada 5. Nama-nama gunung, 6.
Nama-nama benua, 7. Nama-nama pulau kecuali rangkaian atau gugusan pulau. Artikel, juga tidak digunakan pada kata atau frase berikut ini, silahkan disimak dengan baik. Baiklah, setelah memahami tentang artikel, marilah kita coba mengerjakan kuis berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses.